गला 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 रे जा 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 परमेश्वर भगवान श्रीमान सत्य नारायण महाप्रभुंकर वृत्तिर बोलो आरोग्य त्राण आनंदे एक बार हरे हरे बोलो जगत बंदिया परमेश्वरी भगवती झंकड़वासिनी मां शारदा देवी प्रीति अर्धे दुर्गा देवी प्रीति अर्धे मां भगवती अभय चरणार बिंद जुगले रहुति तमन बोलो परम आनंदे एक बार हरे हरे बोलो प्रभु हे रुंडी भूत आबाल वृद्ध वनिता मानकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु हे बहिनी कर्ता यजमान महोदय अनुष्ठान मंगल विधान मस्तु बोलो परम आनंदे एक बार हरे हरे बोला आनंदरमय देव स्फटिका कृति सर्व विद्या नाना हयाग्रीवं मुपास्मये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं स्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं विष्णु भव भयहर
भजन माता गर्भे रही जहा थिलु कही मर्त्य पड़ी तू सब गलो बही मत्यारे पड़ी तू सब गलो बही मत्यारे पड़ी तू सब गलो बही झूमी छमाया रे पड़ी तू ब्रह्म झूमी छमाया रे पड़ी तू माया रे पड़ी तू माया रे पड़ी मन रे हरि भजन छाड़ी मन रे हरि भजन मोला बेले तोते नेबेरे घोषाड़ी संगे छखंडे बाड़ी संगे रखिथिबे छखंडे बाड़ी संगे रखिथिबे छखंडे बाड़ी छड़ी दौड़ी रे बांधी देवे तोते छणी दौड़ी रे बांधे नेबे तोते मोला मोला बोली छाड़िबे रड़े मन रे हरि भजन छाड़े मन रे हरि भजन बंधु वर्ग भाई तो चौपाशे जाई पिंधिला बस सनन बेचड़ाई पिंदिला बसन नेबे चढ़ाई पिंदिला बसन नेबे चढ़ाई गोटे नहीं जाई समोसाने तोई तोते नहीं जाई समोसाने तोई अग्नि लगाई बेरे पोड़े मन रे हरे भजन छाड़े मन रे हरि भजन छाड़े मन रे हरि भजन नजरिले पिंड करी खंड खंड दूरो खेचोथिबे खेचना बाड़ी न जलिले पिंड करी खंड खंड दूरो खेचोथिबे खेचना बाड़ी भीमसेन भणे कुटुंब पोषणे भीमसेन भणे कुटुंब पोषणे बाइयारे निरदे रहिला जा 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 बोला निरदे रहिला रे निरदे रहिला रहिला निरदे रहिला ये निरदे रहिला मो मन जोड़ी मन रे हरे भजन छाड़े मन रे हरे लिखिले सानंदम सदनं सुतस्य बुधयो कांता मृदु भाषण स्वेच्छा पूर्णं धनैश्वर्यो सिद्धिरति राज्ञाः करावेष्टकाः नित्य अतिथि देव पूजन मिष्टान्न दान गृहे
କଥା ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଫକୀରା ଧାଡ଼ି ଧର ଥୟ ଥୟ ଥୟ। ଆନନ୍ଦ ଖଣ୍ଡ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱର ପରମର୍ଚ୍ଛନୀୟ ଆଜ୍ଞା 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 ପରମ ବନ୍ଦନୀୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଜଗଦେଶ୍ୱରୀ ବିନ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଆଜ୍ଞା ମା ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ଶାରଦେ ବରଦେ ତଥା ଗଣପତି ଆଦି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ଅଭୟ ପଦକଞ୍ଜରେ ଚିତ୍ତମନକୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଧନରେ ବାର ଉପରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରୂପକ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପାଠନ କରିଛି। କବି କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ଧନ୍ୟ ସବୁଠୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। କୋଉଟା ସାରେ? ତୁ କୋଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ କହିପାରିବୁ ବାବା? ନା ନା ସେ ଆଶ୍ରମଟି ହେଲା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ସାରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ସଂସାରରେ ଆଶ୍ରମର ଭେଦ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମର ବିଭାଗ ହେଲା ଦି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସାର ଆଶ୍ରମ। ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସ କଣ ଆଉ ସଂସାର କଣ? କଣ ସାରେ? ନା ଯୋଉଠି ସକୁ ନ୍ୟାସ କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଉ ଯୋଉଠି ସକୁ ସାର କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ହେଲା ସଂସାର। ସ ବୋଲେ କଣ? କଣ ସାର୍? ନା ସ ହେଲା ତିନିଟା। ତିନିଟା ଆଜ୍ଞା ସାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ତାଲବେଶ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦନ୍ତସ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୂର୍ଧନ୍ୟସ। ଆଜ୍ଞା ତାଲବେଶର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲେ ମଶାଣି। ଦନ୍ତସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାୟା ମାୟା ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଷ୍ଟା। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ କୋଉଟା? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଟି ହେଲା ଦନ୍ତସ। ବୋଲେ ସଂସାର ତାକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି କହିପାରିବନି ସଂସାରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଣ। ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ ସୂତ୍ରରେ ଅଣାଯାଏ। ବାଇଆ ବାବା ବାଇଆ ଗୀତାରେ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଲେଖିଲେ। ବୋଲେ ଏକତ୍ରରେ ବାସ କରୁନଥିଲେ ଦୁଇ ଭଗିନୀ ବିବାହିତ ଅନ୍ୟ ପିଲାର କୁମାରୀ ବୁଢ଼ୀ ବିବାହିତ ଚାହେ ବହୁଣୀ କହ ସଂସାର ସୁଖ ରେ କହ ସଂସାର ସୁଖ ରେ କହ ସଂସାର ସୁଖ। ବିବାହ କଲେ ଜାଣିବୁ ତୁ ତ ଜାଣିବୁ ଦୁଃଖରେ ଜାଣିବୁ ଦୁଃଖ ଜାଣିବୁ ଦୁଃଖ ଜାଣିବୁ ଦୁଃଖରେ ଜାଣିବୁ ଦୁଃଖ ଜାଣିବୁ ଦୁଃଖ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦି ଭଉଣୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବଡ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ସାନ ଭଉଣୀ କୁମାରୀ ଅଛି। ଲେଉଟ ଆଇଛି ବଡ ଭଉଣୀ ଶାଶୁ ଘରୁ।
ସାନ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲା କହିଲା ଆଲୋ ନାନୀ ସଂସାର ତୁ କଲୁଣି ମୁଁ ସଂସାର କରିନି ଟିକେ ସଂସାର ସୁଖ କଣ ଟିକେ କହୁନୁ ଆଉ ମତେ ଅଳଙ୍କାର ଆସିନି ପଳେଇବି ପେଣ୍ଡାଲରୁ ବସାକୁ ଆଉ ତମେ ମୋବାଇଲରେ କଣ ଶୁଣିନ ନୃସିଂହ ଅବତାର ତ ଯୁଆଡେ ଗଲି ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଲି 5-5ଟା ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ସବୁ ଉଠେଇଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାୟକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ମାନେ 5-6ଟା ବିଷୟ ଗାଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ଗାୟକ ମୋର ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ 150 ବିଷୟ ଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଶିଖିବି ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିଥିଲୁ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହବ ତାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଗାଇବିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତାକୁ ଭୁଲିଯିବି ସେ ପଦକୁ ଆଉ ଜମା ଗାଇବିନି ଏମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ ବାପା ମାନେ ଉତ୍ତର କହିଲା ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହବୁ ସେତେବେଳେ ବିବାହର ସୁଖ କଣ ଜାଣିବୁ ତା ଅର୍ଥଟା କଣ କଣ ତା ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟତାଟା ପାଇବେନି ଯେମିତି କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଦଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା କଣ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଗାଆନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏ ତମେ ଅନୁମାନ କରି କହିଦେଲ ଯେ ହୋତା ସାର୍ ଏ ପଦଟା ଆଗରେ ଗାଇଥିଲେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅନୁଭବଟିଏ ଅଛି ଯାହାକୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି କହି ଅଭିରାମ ବାଇ ଏ ଜଗତର ମୂଳ ହଉଛି ଅନୁଭବ ତା ବାଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଖି କି ବାଇଗଣଟା ଯଦି ପୋକରା ଦେଖାଗଲା ତା ରେଟ୍ ହେଇଗଲା କେଜି 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଯଦି ବିନ୍ଧା ବାଇଗଣ ପୋକରା ବାଇଗଣଟା ଆମ ଆଖି କି ଦେଖାଯାଇନି ତା କେଜି 40 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନେ ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିନେ ତାକୁ ଆମେ ବଡ଼ କହେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା କରେନି ଯାହାକୁ ଅଭିରାମ ପୁଣି କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ତାକୁ କିଏ ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ପାରିବ ଧରି ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରା ଖେଳେ ଜାଜୁଲି ଜ୍ୟୋତି ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରା ଖେଳେ ଏ ଜାଜୁଲି ଜ୍ୟୋତିରେ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ସେ ତ ରହିଛି ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ କିଏ ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ପାରିବ ଧରି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ତାକୁ କିଏ ପାରିବ ଧରି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପଙ୍କଜ ମୁଖ ତାକୁ କିଏ ପାରିବ ଧରି କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିଶୋରେ ବାପାଇ ତାକୁ କିଏ ପାରିବ ଧରି ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ଦୁହିଁ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ କିଏ ପାରିବ ଧରି ମାଟି ଘଟ ପିଣ୍ଡରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶୁଆ ତାକୁ କିଏ ପାରିବ ଧରି କୋଠା ଗାଢି ଲଗାଇଛୁ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ତାକୁ କିଏ ପାରିବ ଧରି କହି ମନରେ ମୋ ବୋଲ କର ତାକୁ କିଏ ପାରିବ ଧରି
সকল নাশ তাকো কিয়ে অবা পাইব ধরি চিত্র প্রতিভা প্রায় সুন্দর তাকো কিয়ে অবা পাইব ধরি ভিতর দেখে কিনার খার তাকো কিয়ে অবা পাইব ধরি উইবে নাহি তোতে বলিবে মোড়া তাকো কিয়ে অবা পাইব ধরি ও খণ্ড কাঠ হেব তো পাই লোড়া তাকো কিয়ে অবা পাইব ধরি জীবনরে অরজিছু যেতে দরব তাকো কিয়ে অবা পাইব ধরি বলা বেড়ে বাবুরে কেহি নজীব তাকো কিয়ে অবা পাইব ধরি ছুটি পড়িলে উঠি পারিবু নাহি তাকো কিয়ে অবা পাইব ধরি সরঙ্গা পত্র বৃক্ষিয়ে লাগিছি কাহি তাকো কিয়ে অবা পাইব ধরি শুনিবে গুড়ি কজনা দেই করি মন তাকো কিয়ে অবা পাইব ধরি যাহা যাহা নেওবান হেব আলোচন তাকো কিয়ে অবা পাইব ধরি তাহলে সে আশ্রম ভিতরে হা 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 গোটিଏ ହେଲା ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମଟା କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦମ କେତେବେଳେ କବି କହିଲେ ସହ ଆନନ୍ଦମ 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 ସେଇ ଘରଟା କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ହବ ଯାହାକୁ ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ ହଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର আহা অটে সেই ঘর আহা অটে সেই ঘর পরস্পর স্নেহ জহি ঠায়ে নিরন্তর সাহে নিরন্তর সাহে নিরন্তর সেই ঘরটা সেতিকি বেড়ে বৈকুণ্ঠ হয়ে যায় আনন্দ হয়ে যায় না সানন্দম সদনম হা হা সুতস্য বুধয় আজ্ঞা ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଆଜ୍ଞା ସୁତ ବୋଲେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବୁଧୟ ବୋଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ପୁଅଟି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ হা হা ତା ବାପା ଛାତିଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗାଲୁଆ ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ତାର 10ଟା ଟ୍ରଲର ଥାଉ 20ଟା ଡଙ୍ଗା ଥାଉ ଦିନକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ ଗାଁକୁ ଯଦି ଲୋକ ଆସିବେ ଅଫିସର ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ ଟିକେ ଦେବେ ପୁଅ କହିବ ମତେ ଦସ୍ତଖତ ଆସିନି ସ୍ୟାହି ରଖିଛ ଟିପ ଟିକେ ମାରିଦେବି ବାପା ଛାତିଟା ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଧିକାର ସେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲି 5 ତାଲା ଘର କରିଛି হা ନାଟା ଦସ୍ତଖତ କରିପାରୁନି ଆଉ ଏ ଗାଲୁଆ ଗାଁରେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ହେଇଥାଉ হা 3 ଦିନରେ ଦିନେ ଶାଗ ମୁଗ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ଖାଉ হা ପୁଅଟା ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗାଁ ପାଖ ବାଣପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଭଗବତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲା ବେଳେ হা হা ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ନମସ୍କାର କରୁଛି ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନଥାଉ ତା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତ ବାପା କହିବ ଧନ୍ୟରେ ମୁଁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୋ ପୁଅ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ଖାଉଛି ସେଇ ଘର ହବ ଆନନ୍ଦ
কান্তা মৃদু ভাষণ जो घरे कांता बोले स्त्री आज्ञा मृदु हासिनी ही थाए हाँ हाँ स्वामीर सुखरे सुखी आज्ञा स्वामीर दुखरे दुखी जी ही थाए हाँ हाँ स्वामी पाई जार जीवन सदा बेले चल चंचल हाँ हाँ स्वामीर जंत्रणा को जो स्त्री के सही पारे ना ताठू से परिवार हाँ हाँ आ सुंदर परिवार नहीं ना ना मु कहूनी के कहउछंडी कवि हेले गंगाधर मेहर बहिला तपस्विनी काव्य आहा धाड़ीटे लिखिले लेखंटू कले कांता बिना कांत प्राण स्वभावे विकल कांता बिना कांता प्राण स्वभावे निकरार विकल जीवन जगते विफल हे जगत विफल विकल भासुधाए जीव जेबे संसार सागरे संसार सागरे तोरिवा भरोसा करे अनिता ना भरे जगतरे मुक्ति तुमको बापा दे परिबनी ना जगतरे मुक्ति तुमको तुम माँ दे परिबनी ना ना जगतरे मुक्ति तुमको जगन्नाथ दे परिबेनी अरे किए जगतरे मुक्ति दब केवल जन से होची तुम स्त्री केमिति जे सबु स्त्री कौन मुक्ति देवे हाँ 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 ना ना को स्त्री ता स्वामी की मुक्ति दब हाँ बहिला स्तुति चिंतामणि आहा कवि हेले भीम भोई आपण माने ज्ञानी खाली मंचरे गणुथिबे गायक केतोटी कवि को मंच ऊपर को आणुछि मु सोना दास भलिया ये गायक नुह ना आपण गणिबे गोटे गायक मंच ऊपर केतोटी कवि के आनिकी थौछि ना नारी माने जेबे ये महिमा को भजी ये स्वामी की कहिबे सत्य स्वामी वे की कहे सत्य स्वामी के कहे सत्य सती स्वाति पति व्रता बोलाइबे स्वामी प्रीति अनुरक्त स्वामी प्रीति अनुरक्त हरे भोला कवि कहले कौन नारी बोले स्त्री माने आहा महिमा को भजी भजी जी स्वामी की केवल जीवन रे आसीबा परठारु शाशुघर को सत्य कथा कहिछि विश्वजित घड़ाई ग्राम गालुआ सारंकर साहित्य चर्चा मुग्ध होई 200 भारत मुद्रा पुरस्कृत करछन्ति गायन्ती देवाहा किल गीतकारी धन्या स्तुतिर भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गास्पद मार्ग भूते
भवन्ति भूयः पुरुष सुरत्वात् से शुभ्रजितर मंगल करंतु नारायण सर्वारिष्ट शांति करंतु। हाँ मो बापा लो तू बड़ हेले मुंडिया मारिबू बड़ हेले गोटे बड़ ऑफिसर हबू है भल पाठ पढ़ू बापा माँ कथा मानिबू ଏପଟେ ସାର୍ ଏପଟୁ ପଇସା ଭଲ ପଇସା र आपण तो मोर गुरुजन जो परिवार रे नारी ता स्वामी को जीवन रे केवल सत्य कही मिछ केबे कहनी ନା ନା जेते झियो बहु माँ भौन मैंने बसीच ठिया की पाला शुणुच जड़े हाथ टेकी जदि कहीदेव मो जीवनटा धन्य हो जाता ହଁ ହଁ ହାତ ଟେକିଲେ जड़िए हाथ टेकी कहल होता पुओ नले होता भाई ना ଆଜ୍ଞା नले गायक हिसाब रे कहीं सार डाकती होता सार ବାଃ मो जीवन रे मो शाशु घर को आसवा दिन ठू मु केवल मो स्वामी की सत कही मिछ जमा कही नाही ନା ନା अरे तरकारी घरे बसई दब बहु टिकी टक देखुदब तरकारी पोड़ी निआ ही जाइथब शाशु पचारि वालो बहु तरकारी केमती पोड़िला से कह मु कौन करी तम नाती कांदिला ताकू क्षीर खुआऊ खुआऊ तरकारी पोड़ीगला किंतु देखिला बेलू बहु मोबाइल धरिकी केंचिकी टिकी टक देखुदब ଠିକ ଟକ सत कहला कि ନା आपण मान कौन कह मो परिवार कथा कहूँ କ'ଣ पाला गाई की फेरी थाए 15 दिन ही पाला ଆଜ୍ଞା 15 दिन रे मो भाग 75,000 टंका पड़ी थाए पुरस्कार सब मिसिकी हाँ हाँ तो कहली एते पैसा कौन स्त्री की देवी पुणी तो संध्या बेलू को पाला को जी गला बेले भारी जाक कौन पैसा मागिबी ନା मो स्त्री की मु 65,000 टंका देली 10,000 टंका रखिली पकेट रे कहीं ना पाला को गला बेले बाटरे बात खर्च हम ଆଜ୍ଞା मु जिते बेले उठिकी ड्रेस पिंधिली पाला को आसवा से ड्रेस ठीक अच्छी किंतु पकेट रो हाथ माइला को 1,000 टंका सर्ट मु कहली मो गणिबा तो भूल हबनी ନା ନା मु ब्राह्मण लोक बरं राति के पाड़ियाकर 10 टंका काटिदेवी मु तो क्या टंकाटे अधिक दबा लोक नुह ना ना मो पैसाटा गला गुआड़े मो स्त्री की मु डाकिली मु कहली सुनच ଆଜ୍ଞା ना कौन कौन 10,000 टंका पकेट रे रखी थी हाँ हाँ 1,000 टंका नाई 9,000 अच्छी आ 1,000 कुआड़े गला ना नारी ना दुर्दन बल हाँ स्त्री लोक माने थेबे आपण मानक आगे रे आखिटा टेकी देकी पत्ता को कछाटे कछि देबे पानी टोपे जते बेले बाहरी पड़िबो आपण कहबे ठाउ धाउ धाउ तमे भूल करनो ठीक करछ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି हेले मु जने पाला गायक मु मने मने विचार कली ଆଜ୍ଞା 1,000 टंका सत्यता न जानले आज मो पाला भल हबनी राति ନା ନା मु भी जने अभिनयकारी हरिश्चंद्र नाटक रे जते बेले रोहित मरी जाउची आमे गायक माने कांदू ଆଜ୍ଞା आम बोपा मरीची जे आमे कांदू ନା आर गायक काली मते कहला ये गोटे एड़े बड़ गायक ओडिसा रे बोपा कहूची अच्छा बोपा कौन लिखा जाए कवि लिखी ना सबू शिखिले पाला वाला हम ଓହୋ बोपा लिखा जाए जदि प्रमाण देवी 5 दिन पाला छाड़दब कौन लिखा है आज्ञा गाउची पदे सुन होउची ना नहीं देखिया देखिया फिल्म नाटा मोर मने पड़ुची सुना पंजुरी ବାବା ସେଇଠି गोटे गीत थला मो भेणेई सिद्धांत महापात्र गाउथला नाचुथला से गीत रे मोर मने अछि ଦେଖିବା देखे बोपा लिखाई ना नहीं जदि न लिखाई दब मो ऊपर बाजी हम कला पुचु के गाली फैशन वाली चाले तो बॉम्बे दिल्ली मोबो पालो आलो चगली रागो तो नाली कोठा बंधुक गुली
ବୋପାଲୋ ମୋ ବୋପାଲୋ ହଁ ବୋପାଲ ଲେଖା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ବୋପାଲୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ କିଛି କହିଲା ବେଳେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନଈ କେ ବାଁ କେ ଦେଶ କେ ଫାଁ କେ ନ୍ୟାୟରେ କିଛି କିଛି କଥା ଟିକେ ଓଲଟୋପାଲଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ହୁଏ ଆମ ବଡମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲ ଯଦି କଟକ ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କଟକିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ସେ ପଚାରି ତମେ ତାଙ୍କ କତିକି ଯାଇଥିଲ ତାମାନେ ଦିଟା ଯାକ ଅର୍ଥ କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା ଆମ ଭାଷାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାଷା କଟକିଆ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲା ମାନେ ପୁରୀ ବାଲା ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଚ୍ଛା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକମାନେ କଣ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବେ ନା ନା ତା ଅର୍ଥ କଣ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ପାଲା ବାଲା ମତେ କହୁଛି କାହିଁକି ବୋପା କହିଲ ହେ, ସାବାଡ଼ କରିଦେବି କହିଛି ଥରୁଟେ ଭାଇନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ପ୍ରଥମରୁ ଦେହ ଖରାପ ଏଇ ଗାଲୁଆ ଗାଁ ବାଲା ମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଗୁଆ ବସେଇଲେ ଭଗବତୀ ଠିକ ନୃସିଂହତା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ନୃସିଂହତା ମରିଯାଇଛି ନା ନା ମତେ ଭଗବତୀ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଦଳମେଳ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ମୁଁ ତ ପାଲା ଆଉ ଗାଇ ପାରିବିନି ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଦଳମେଳକୁ କହିଲି ପିଲେ ତମେ କାହିଁକି ଉପାସ ବଞ୍ଚିବ ତମେ ଯିଏ ଯୋଉ ଗାୟକ ପାଖକୁ ପାଉଛ ଭଲ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ତମ ପରିବାର ପୋଷଣ କର ତମେ ବଞ୍ଚ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଲେ ଗାଏ ନ ଗାଇଲେ ନାହିଁ ମୋ ନିଜ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା ପାଳିଆ ଅଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାଳିଆ ଅଛି ମୋ ବାୟକ ରବି ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦଳ ନାହିଁ ମେଳ ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି ଏକା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ପାଲା ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନେ ମାପି ସାରିବେଣି ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ଜଜ କୋଉ ଗାୟକର ଦମ କେତେ କୋଉ ଗାୟକର ଦାମ କେତେ ଆପଣ ତଉଲି ସାରିଲେଣି ନିକିତିରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଡ଼େଇ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସଦୟ ହେବେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଏକା ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇ ଏକା ଖଟିକି ମୁଁ ଯେତିକି ଗାଉଛି ସନା ଦାସ 6 ଜଣକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ସେତିକି ଖଟିନି ତେଣୁ ତା ପଇସାରୁ ରାତି ପିଛା ଟଙ୍କା 2000 ଲେଖେ କାଟି ଦେଇକି ମତେ ଦେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏକା ଖଟୁଛି ନା ତେଣୁ ସଜନ ତାହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିଆ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଜଣେ ସେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି 1000 ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା କହିଲେ ତମେ ଭାବି ପାରୁଛ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କଣ କାନ୍ଦିଲାଣି ମୋ ଆଗରେ ମୁଁ ତ 10,000 ଗଣିକି ଥୋଇଛି ଇଏ କଣ କାନ୍ଦୁଛି ତୁ କଣ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଅଭିନୟକାରୀ କିଚକ ବଦ୍ଧ ହଉଥବ ହେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥବ ଆମେ ଗାୟକ ମାନେ କାନ୍ଦୁ ପେଣ୍ଡାଲେ ତା ମାନେ କଣ ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି କାନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଖ ଦବାକୁ କାନ୍ଦୁ ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣୁଛ ନା କଣ କଣ ମୁଁ କହିଲି ପାଲା ଆଜି ମୋର ଭଲ ହବନି କାହିଁକି 1000 ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା ନ ଜାଣିଲେ ହବନି କାଳେ ପୁଅ କି ଝିଅ ନେଇ ଯାଇଥିବେ ପଚାରୁନ ମୁଁ ଯଦି କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବି ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବି କହିଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ତମେ ଶୋଇଥିଲ କାବ ତ ଭାରି ଯା କ୍ଷୀର ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଆଇଥିଲା ତମେ ତ ରବର ଗୁରେଇକି 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରୁ ଆଉ କାହିଁକି ଖୋଲିବି ତମ ଡ୍ରେସ ସଫା କରୁ କରୁ ଟଙ୍କା 10,000 ବାହାର ଥିଲା ସେଇଥିରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କାବତ ଭାଇ ଯାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି
ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ବୁଝଉଛି ଯୋଉ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ସତ୍ୟ କହିବ ସେ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତମେ କଣ କଲ ଗୋଟେ ପାଲା ବାଲା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଏଡେ ଭୁଲ କଲ ନା ରଖମ ପାଲା ମୋ ପାଲୋ ପାଲା ମତେ ପାଲା ଦେଖଉଛ। କାନ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଆଉଁସି ହେଲି ଚୁପ ଚାପେ ପାଲାକୁ ଆଇଲି। କିନ୍ତୁ हे मा हे भौणी हे झील माने विषय कथा केवल न थाए को कहानी को विषय आपण गायक मान शुणी ना आज्ञा। तेणु काव्य नायिका काव्यकार माने सब पिंधे की अलंकार छाड़ी आज जुगरे जो गायक काव्य नायिका को जेतिकी लंगड़ा करिवो से सेतिकी ना नब। जो नारी महिमा को भजी स्वामी की सत्य कथा कही नारी ता स्वामी की केवल मुक्ति दब। कांता मृदु भाषणम सुतस्य बुधय पुओ होची ज्ञानी। जो परिवार रे पुओ होची योग्य ता बापार छातीटा कुंढे मोट। हे बाबू कौन होची भाई आ गोटे तो बाट गाड़ी जीवनी कुआड़े जीव कह। तेणु आमे प्रकृतिस्थ हवा आ गाड़ी माने कौन से बाहर रही कि ताहले मु आज पुराण भीतर गोटे पुओ कथा कहूची जो पुओ ता बापा माँ पाई जहा करिछि केही करि परिबेनी से पुओटा किए ध विषय नृसिंह तार गोपा गोपी पाला नाही कि नृसिंह तार भजन पाला नाही। तमे गायक पेंडालपुर को आउछ राति के 40टा भजन गाउछ आ भजन पालिया काई गाउछ मु एटी भजन पालिया आनिनी गाइबुनी आजा भजन पाली आनथिले सी नै धांडा 1500 से 1500 मो पॉकेट रे रहिला मु देबिनी का हाथ ना काई कि ना मु निजे परा भजन गाइबी कलासी भी रहो सीमा कासे ये लोग जा तारा की खोजे चाही से मंत्री गुली रेखा चाही से मंत्री कांदी कहिले नाही नाही से मंत्री गरल दिया
ତମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦେଖିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାର୍ଲାକୁ ଯାଇଥିଲା ଯାହା ନୂଆ ଅଛି ଆଉ ନିର୍ଲଜ କୋଠିକା ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ସେଇଦିନ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ 10 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସଇଲାଣି ଯାହାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯସ୍ମିନି ନୈସର୍ଯ୍ୟ କୃତବ୍ୟ ଲିକ ପ୍ରାପ୍ତ ବାନ୍ତ ଗୋପୀ ଧନୁ କାଶ୍ୟ ରଣେନ କୁର୍ଜ୍ୟା ପ୍ରବଣସ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ दस दिन महाभारत युद्ध शेष देवव्रत पितामह भीष्म सरसज्जिया पड़ सारे पांडव मान शिविर भितर कौरव मान शिविर भितर था आमे जेमिति सबु देश लोक माने जणे जणे राष्ट्रदूत रखीचे भारत राष्ट्रदूत इंग्लैंड रे अछंती अमेरिका रे अछंती ऑस्ट्रेलिया रे अछंती सेमी ए राष्ट्रदूतर अन्य नाम कौन कूटनीतिज्ञ पांडव मानकर किछि गुप्तचर धांदी आज्ञा से माने कौरव माने कोन कथावार्ता होथांती कान्ने आज्ञा पांडव मानक आगे जणै दियन सेमती कौरव मानकर गुप्तचर माने पांडव मानकर शिविर भीतर को जाती पांडव माने काली कौन करिवे युद्ध रे कथावार्ता जहा होथिबे ताकू आसी कौरव मानकु जणै दियंतु आज्ञा सतर्कता आचरण रे युद्ध आरंभ हुए सेई दिन पांडव शिविर भितरे बसिधांती भगवान कृष्ण आउ सहदेव सहदेव सेतिकी बेले गोटे लंजा ताराटे गली पड़े कृष्ण भगवान सहदेव को पचारे कहले सहदेव आज्ञा आम शिविर भितर लंजा तारा पइले भल शुभ ना अशुभ अशुभ ना शुभ सहदेव उत्तर देले कौन देले कौन कहिले ना निर्घाते घोर बाते रवि शशि गगने मंडले चत्रिकोणे तगदाहे भूमि कंप निषिधन उदित दृश्यते धूमकेतु पांशु पाषाण वृष्टि देशे देशे दुर्भिक्ष जनपद मरण चक्रवर्ती विनाश सहदेव उत्तर देले कहले लंजा तारा जिते बेले पड़े सेते बेले पृथ्वी सूर्य आउ चंद्र त्रिभुज आकार त्रिकोण रूप को धारण करन लंजा तारा जिते बेले गली पड़िबो आज्ञा सेतिकी बेले से राज्य रे भूमिकंप हबो भूमिकंप हबो धूमकेतु पड़ी जगत को अंधकारमय कर दो गाँ गाँ रे घरे घरे भाई भाई रे अच्छा बाडिया पिटा है कि रक्तर नई सुଅ छुटिबो आउ से देश रे निश्चित दुर्भिक्ष हबो आज्ञा धान देखु तू एडी की बड़ केंडा हे दो आज्ञा
ମନ ତୋର ଦିଲ ଖୁସ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋପାଲ ଏ ବର୍ଷ ଡୋଲି ପୁରା ଫୁଲ ଆଉ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ବାଡେଇ ଦବ ଧାନକୁ ଯେ ଆଉ ଚାରଣା ପାଇବୁନି ନା ନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିନାଶ ସେ ଦେଶର ସେ ରାଜ୍ୟର ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପଡ଼ିଲା ହୋ ବାବୁ ବିଭିନ୍ନ ସିଂହରାଓ କୋଉଠି ଧଇଲୁ ଲାଷ୍ଟ ପଦଟା ଧର କଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପଡ଼ିଲା ହୋ ବାବୁ ବିଭିନ୍ନ ସିଂହ ମଲା ରାଉରକେଲାରେ ପଡ଼େ ଲଙ୍କାଦାରା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ପଡ଼ିଲା ହୋ ବାବୁ ବେଞ୍ଜିରି ଭୁଟ ଯେ ଗଲା ସୁବାସ ବୋଷ୍ଟା କୋଉଆଡ଼େ ଗଲା କେହି ଜାଣି ନ ପାରିଲା ଏ ଲଞ୍ଜା ତାରା ଯୋଉଠି ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିନାଶ ହୁଏ ତା ମାନେ ସହଦେବ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲା କେମିତି ସେ କଣ ଏତେ ସବୁ ଏଡେ ବଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଥିଲା ସହଦେବ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ପଢିକି ଏଟା ସବୁ କହୁଥିଲା ଆଉ ପାଠ ପଢିକି କେମିତି ମାତୃଗର୍ଭରୁ ସହଦେବ କପି କରିକି ପାସ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିବେ ପାଠ ପଢିକି 90% ମାର୍କ ରଖିଦେବେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ନଥିବ ନା ଜଣେ ଜଣେ କପି କରିଦେଇକି 80% ମାର୍କ ରଖିଦେବେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିଟା ଆଗ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଗ ଆଗ ସହଦେବ ଗୋଟେ କପି କଲା ବାଲା କପି ହଁ ନା କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ପଡିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିବ ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା ନା ବଡ ଅଡୁଆରେ ପକେଇଦେଲ ସେ ସବୁ କହିପାରିବିନି ତମେ ଯଦି କହି ନ ପାରିବ ଆଉ କିଏ କହିବ ତମେ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଋଷିକେଶ କେଶବ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତମେ କାହିଁକି କହିବନି ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି କଲା ହେ ହରି ଅମଳ କମଳ ଯାଉ ଯାଉ ଦଳ ଲୋଚନ ଭବମୋଚନ ত্রিভুবন ভুবন নিধান জয় জয় দেব হরে 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 জয় জয় দেব হরে হরি কালী ও বিশ্ব হরি কালী ও বিশ্ব জয় জয় দেব হরে 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 জয় জয় দেব হরে ଆପଣ କହନ୍ତୁ ସହଦେବ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଆମେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବୁ ନା ହାରିବୁ ସହଦେବ କେମିତି ବୁଝିବ ନା ନା ସହଦେବ କପି କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ନା ସେ କପି କଣ
ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିପାରିବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ନା କିଏ କହିବ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ। ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଟା ମହାଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ। ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ 1,40,000 ପଦ। 1,40,000। କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ 1,35,356 ପଦ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା କହିଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ଭାରଦାର ବାସ ଜୟ କି ପରାଜୟ କହିବ ଅବଶ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜଣେ କହିପାରିବ କିଏ ସେ? ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତା ଘର ଆଚ୍ଛା। ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଭାରଦା। ହଁ ଭାରଦା ବୋଲେ ବୋଲେ ମାଇପ ବିକା ଭାରଦା। ଆମେ ଅପଭ୍ରଂଶରେ କହୁଛେ ମାଇପ କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇଟା ହଉଛି ମାଇବ। ହଁ ମାଇବ। ଭାରଦା କହିଦେଇ ପାରିବ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିବ ନା ହାରିବ। ନା ମାଇପ ବିକାଟା ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ତା ଡ୍ୟୁଟି କଣ କଣ ଡ୍ୟୁଟି? ନା ସବୁଦିନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପର ପୁରୁଷକୁ ପଠେଇକି ଏ ମୁଖ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବ। ହେ ବାପା। ପର ପୁରୁଷ ଆଇଲା ପରେ ଘର ଭିତରୁ ଯୋଉ 2 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେ ସେଇଥିରେ ଚଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏଡେ ବଡ ଭେଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡରା ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭାରି ଯାଉ କାହିଁକି ବିକିଲା ନା ଅଭିଶାପ। ଯୋଉଟାକୁ ଭାରଦା କହୁଛ ପୁରାଣକୁ ଯଦି ଖୋଲା ଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଏଇଟା ତ ସୋନାଟା ସୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ନା ନା। ଯଦି ପୁରାଣକୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିବା ସିଏ କିଏ ଓଲା ଭାରଦା ଗୋଟିକ ଅଟେ ଇନ୍ଦ୍ରର କୁମାର। ଜୟନ୍ତ ବୋଲି ନାମ ଯେ ଅଟଇ ତାହାର। ସେ ଭାରଦା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ତା ନାଁ ହଉଛି ଜୟନ୍ତ। ହଁ ଦିନେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜୟନ୍ତ ତା ଖୁଡି ଜୟନ୍ତ ଖୁଡି ହଁ କୁବେରର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ନାଁ ହଉଛି ଜୟନ୍ତୀ। ଗାଧେଇକି ଆଉଛି ସ୍ନାନ ସାରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉଛି ଅନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ନା ନା ଖାଲି 10 ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି। କେମିତି ଚାଲିକି ଯାଉଛି କେମିତି ଚାଲୁଛି କେମିତି ସନା ବସେଇ ହଁ ମୁଁ ତୋଠୁ ଆହୁରି ବଡ ମାଇଚିଆ ଗାୟକ। ହଁ ହଁ ମୋ ନାଁ ମାଇଚା ଗାୟକ। ରହ ଝିଅଟା କେମିତି ଯାଉଛି କହିଲା ହଲଇ କଟି ହଲେ ବାହୋ ଯୋଗ ଜପଜତ କାନ୍ତି ଦୂରରୁ ଦେଖି ରଜ ପଦକ କାନ୍ତେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ରଜ ପଦକ କାନ୍ତେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ରଜ ପଦକ କାନ୍ତେ ଜମା ଉଠାଏ ତଳ କମଳ ଭ୍ରାନ୍ତି କମଳ ଭାତେ ଜୟନ୍ତ ଦେଖିଦେଲା
खुड़ी गाधेकी आसुची सुंदरी स्त्री ओहो आउ रही पारलान ना ना सही पारलान ना खुड़ी खुड़ी कुआड़े जाऊ मु तो देखिली पर नारी की जीए आखि देखी ओहो ता जीवन केबे सुखरे जाइनी भाबिबो हाँ 8-10 वर्ष भलरे बंची चली किंतु मरला बेलू को पोको माछी की मरिबो अनौची जयंती जाऊची ये कुबेर पुआ जयंत देखिला मने मने भाविला कला चंपक बरना रे चंपक बरना 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 चंपक बरना रे ये वो ना हो चंपक बरना रे जाओ तो सते जाओ तो सते चंपक बरना रे जाओ तो सते जाओ तो सते चंपक बरना रे कलालो उरज कलसरु तोर प्रेम जल ढाली कर प्रेम जल ढाली कर प्रेम जल ढाली कर भाई दे तू काम बनी तारे भाई दे तो काम बनी तारे करुणा करियो तते चंपक बरना रे